आपण मानकु समस्त को मोर रवींद्र एजुकेशन को स्वागत। आम आज क्लास 10 परिमिति से गोलक विषय अनुसंधि 5 अंतर्गत क्वेश्चन टी पढ़ा। से क्वेश्चन टी नंबर 6 5 अनुसंधि नंबर 6 क्वेश्चन देखिदेवे। गोटे गोलाकार गोलकर घनफल गोटे गोलकर घनफल 19,404 घन मीटर घन लिखाए। यार समघनफल विशिष्ट एक अर्धगोलकर व्यासार्ध केते? ताले गोटे गोलक देछि, यार व्यासार्ध मन कर आर आ गोटे अर्धगोलक देछि। अर्धगोलकटा बड़टा, एटार व्यासार्ध बड़ आर, एटार व्यासार्ध छोट आर। से गोटे गोलकर घनफल 19,404 घन मीटर। यार समघनफल विशिष्ट ताले गोलकर घनफल के देखि गोलकर घनफल इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 19,404 घन मीटर। यार समघनफल विशिष्ट अर्धगोलक दत्त चित्रर अर्धगोलकर व्यासार्ध केते? बड़ आर हेउ। ताले यार घनफल केते हबो? अर्धगोलक घन गोलकर घनफल होची 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोलक हेले 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई बड़ आर नै बड़ आर क्यूब इक्वल केते? 2/3 पाई बड़ आर क्यूब। प्रश्न अनुसार गोलकर घनफल यार समघनफल विशिष्ट एक अर्धगोलकर घनफल। ताले गोलकर घनफल इक्वल टू अर्धगोलकर घनफल ताले अर्धगोलकर घनफल केते हला? अतएव 2/3 पाई बड़ आर क्यूब इक्वल टू गोलकर घनफल 19,404 घन मीटर घमी। ताले 2/3 पाई रे केते देछि 2207 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 19,404। दैट इम्प्लाइज आर क्यूब इक्वल केते हबो? ये संख्याटा सब कोन है गुणा है सब बोले हरा हबो आ उल्टी गुणा हबो 19,404 गुणन 7 गुणन 3 उल्टा है डिवाइड बाय 2 गुणन 22। याको 2 रे काटलो 2 9 18 1 14 2 7 14 2 0 0 4 पुन 2 रे काटले 11 2 रे काटले केते हबो 2 चौक 8 1 17 2 8 16 1 10 2 5 10 1 2 ये हला आज 1 काटे के केते हबो 1 चौक 44 4 45 1 चौक 44 1 11 11 की 11 तब केते हला 481 into 7 की 21। दैट इम्प्लाइज आर की इज इक्वल टू 481 into 21 इज इक्वल टू एती हला। ताले आर इज इक्वल केते हबो 481 into 21 रो घनमूल क्यू उठला 441 आउची 21 गुणन 21 आ गोटे 21 अछि तार रूट की होतो 3 टार गोटे 3 टा 21 गोटे 21 आसला 21 मीटर। ताले अर्धगोलकर व्यासार्ध केते बड़ आर अतएव अर्धगोलकर व्यासार्ध 21 मीटर। देखो एठी गोटे आसला 441 into 21 कर दो दीदी आर क्यू आसला केते 441 into 21 एती अछि तो इज इक्वल टू 441 ता आपण गुणन को जानते मु जानते बोली कर दे 21 रो वर्ग केते 441
ନହେଲେ 441 ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ 21 ଅଛି 7 ଗୁଣନ 3 ହେଇଗଲା। 441 ରୁ ଗୁଣନ 1 ବାହାର କରିବା। ସେଥିରେ 8 କେ 9 3 ଧରି ହବ। 3 କେ 3 1 14 3 ଚଉକୁ 12 2 21 3 7 21 ସେଥିରେ 8 4 କେ 5 5 7 12 3 ଧରି ହବ। 3 ଚଉକୁ 12 2 27 3 9 27 ଯୋଡ଼େ 7 ଆସିଲା। ତାହେଲେ 3ଟା 3 ଯୋଡ଼େ 3 କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼େ 7 ଏତିକି। ତାହେଲେ r ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହବ? ତା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 3 ତାକୁ ସଜି r ଏତିକି ତ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ। ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ତ 3ଟାରେ ଗୋଟେ 3 କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3ଟା। 7 କେତେଟା ଅଛି? 3ଟା। ତା ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ବର୍ଗମୂଳ ନା ଘନମୂଳ। ଘନମୂଳ ହଉଛି 3ଟା ମିଟର। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣନ 7 କେତେ ଆସିଲା? 21 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି। ଆକୁ କେବେ ଗୁଣିବନି। ଗୁଣିଲେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ। ତାକୁ ଗୁଣନୀୟ କରିଦବ। ଯଦି ନ ପାରିବ ଏଠି 441 ହଉଛି 21 ର ସ୍କୋୟାର। 21 ଗୁଣନ 21 ଗୋଟେ 21 3ଟା 21 ହେଇଗଲା। ଘନମୂଳ ଆସିବ। ନହେଲେ ଗୁଣନୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିଦବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବ। ତାହେଲେ r ଆସିଗଲା କେତେ? ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 21 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ 21 ମିଟର। ତ ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ଆୟତନ ଯାହା, ଏ ପୁରା ଗୋଲକର ଆୟତନ ସେଇଆ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଣିତଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପକେଇଲେ, କେବେ ଆନୁଆଲ, କେବେ ସିଟିଏରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ, କେବେ ଓଟିଇଟିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଯେତେ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ରେଲୱେରେ ପଡୁଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସର୍ଭିସ ବାହାରକୁ ପଡୁଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି, ଅନଲାଇନରେ ମାଗଣାରେ ଘରେ ମିଳିବ। କୁଆଡେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରିସ୍କ ନାହିଁ, ଗାଡି ମଟର ଧକ୍କା ହେବାର ନାହିଁ। ଟାଉନ ପିଲା ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁବିଧା। ଟାଉନ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଘରେ ଆମେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ କରିଦେବୁ, ମୋବାଇଲ ହଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ହଉ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିବୁ, ପାଠ ପଢିବୁ। ତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଟାଉନରେ ସଚେତନ, ମଫସଲ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟାଉନ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତିନି, ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକାନ୍ତିନି, ନିଜେ ବରୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେନି, ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ଖଟି କରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେନି। ପିଲା କଣ କରୁଛି କରିଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।